जो ये जो प्रोग्राम चलो एमर 12 तारीख दिन काली केंद्र सरकार सफलता विषय 12 वर्ष आम कौन कर तार हिसाब दिज्व काली एवं 2 वर्ष पूर्ति 12 तारीख दिन राज्य सरकार सफलता एवं 2 वर्ष कार्यकाल भितर आम कौन कौन संकल्प पत्र करूँ कौन कौन आम कर विषय लोकों आगे सब विषय डिटेल आमर करा 5 तारीख आरंभ हो जून 30 तारीख पर चलो एवं सबु जगार आमर काली आम केंद्र मंत्री मेघवाल जी अर्जुन मेघवाल जी आसवे मीडिया एंड कनक्लेव हम एवं से आम मुख्यमंत्री भी रे सब मंत्री सदस्य रे अन्य समस्त पदाधिकारी अन्य माने भी रे एवं आमे 2 वर्ष भितर जहाँ संकल्प पत्र कही आम प्राय प्राय सब कथा कर सारी आ जो विषय बाकी अच्छी अग्राधिकार भितर करने को जाऊँ एवं निश्चित भाव में आम जो प्रोग्राम चलो एमर 12 तारीख दिन काली केंद्र सरकार सफलता विषय 12 वर्ष आम कौन कर तार हिसाब दिज्व काली एवं 2 वर्ष पूर्ति 12 तारीख दिन राज्य सरकार सफलता एवं 2 वर्ष कार्यकाल भितर आम कौन कौन संकल्प पत्र करूँ कौन कौन आम कर विषय लोकों आगे सब विषय डिटेल आमर करा एवं ये बाबद रे आम कार्यक्रम समाजर सब वरिष्ठ व्यक्ति को एवं सामान्य व्यक्ति को बुद्धिजीवी और प्रोफेशनल समस्त को एथिरे जोगाजोग करा कंटाक्ट करा साधारण लोक पर्यंत जोगाजोग करा एवं एथिरे सब विषय अवगत करने को आम आमर कार्यकर्ता माने जिबे एवं 12-13 तारीख दिन सब मीडिया सेंटर एवं किछु उपकूलवर्ती जिला मानकर प्रेस मीडिया कनक्लेव हम आ सांबादिक सम्मेलन हम एवं तापर पुणी आम 14, 15, 16 13, 14, 15, 16 ये सबु जिलार संवाददाता सम्मेलन सर एवं तापर कार्यक्रम दृष्टि आम 16-20 जनसंपर्क आम सांसद माने जो संसदीय क्षेत्र को जीवे एवं विधायक माने विधानसभा क्षेत्र में रे ए विषय अवगत करने हॉल मीटिंग हम टाउन हॉल मीटिंग हम एवं लोकों सहित चर्चा आलोचना हम एवं कार्यक्रम वृक्षरोपण माँ गछटिए लगे कार्यक्रम स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत कार्यक्रम हम स्वच्छता कार्यक्रम एवं आम जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलछि सबू आमर जो वरिष्ठ नेता मंत्री एमएलए आम कार्यकर्ता समस्ते जीवे देखा कौटी कौटी प्रोजेक्ट चलछि देखिए एवं ये बाबद रे आमर जो कार्यक्रम अच्छी समस्ते कार्यकारी करेंगे 30 तारीख पर्यंत कार्यक्रम 2 वर्ष पूर्ति 12 वर्ष पूर्ति कार्यक्रम मनमोहन सामल नेतृत्व में बीजेपी लड़ी विजय लाभ करथिला आपण लोकन को भरोसा विश्वास जितबारे केते सक्षम होइछन्ती केते संतुष्ट होइछन्ती 100% सफलता अर्जन कर लोक माने आज भी आपण सर्वे कर दियंतु लोक माने भारतीय जनता पार्टी प्रति सरकार प्रति खुशी अछि सर आ गोटे कथा रहबा आसंता काली प्रधानमंत्री हाईएस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भाबे रेकॉर्ड करछन्ती आपण किबोला भाबे देखछन्ती लंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कार्यक्रम 10 तारीख सका सबु जगार सबु मंदिर सबु सांसद माने विधायक माने एमपी माने मंत्री माने समस्ते रहिबे एवं सकाळु दीर्घ जीवन कामना करा एवं 10 जो लंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो गोटे बड़ माइलस्टोन से अतिक्रांत कर विषय पूजा अर्चना भी करा गंजाम जिले में आप देखिए पुलसरा सांसद विधायक गली पुणी खलिकोट में सांसद विधायक गली फलक को लेकिन दल पर किसी नेगेटिव इंपैक्ट पकाउछ किछि नहीं आप पॉजिटिव दिगर चलंतु वर्ष 2 वर्ष पूर्ति 12 वर्ष पूर्ति सब जो विषय कान मोर पड़ी आप से विषय चर्चा आलोचना
12 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚାଲୁ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ସାର୍ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବୈଠକ ହଉଛି କିଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର ତା ଦେହରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟାକୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିଲୁଆ ବିଚାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ହଜି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦୁଇଟା ତା ଭିତରେ କେତୋଟି ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ତା ହଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସମ୍ବାଦସର ପ୍ରଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ SIR ପାଇଁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯାହା କଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେନି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଏସବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥାଏ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂଗଠନିକ କଥାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛି। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଜେପି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏବେ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଭରସା ତାଙ୍କ ଉପରୁ ତୁଟି ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭରସା ତୁଟିଥିଲା ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଅଜଣା ଭୟ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ସେ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୟ ଅଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତାସ ଗୋଡ଼ ଭୁସୁଲା ପରି ତାଙ୍କର ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ।